Okey, hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak masuk tajuk yang baru, iaitu tajuk yang ke-6 lah, chapter 6. Okey, this is all about franchise package. Okey, so maksudnya sekarang ni, bila you nak jual, contohnya you adalah seorang franchisor. Okey, bila you seorang franchisor dan you berhasrat untuk jual you punya franchise business system, okey, kepada potential franchisee. Jadi dia seolah-olah you kena sediakan satu franchise package lah. Okey, di dalam franchise package ini dia merupakan salah satu elemen. Okey, elemen di mana dia satu package yang kita sediakan untuk kita transfer kepada franchisee. Maksudnya dekat sini apakah contoh-contoh rights, okey, exclusive rights, hak-hak yang mereka dapat dan sebagainya. Okey, selagi mereka membayar fees ataupun melaburkan do some initial investment. Okey, so what should be in the franchise package. Okey, dalam franchise package ni apa yang perlu ada ialah biasanya the most important thing, they are tied, dia terikat dengan satu documentation yang dipanggil. Yang pertama kita tengok dari segi dia terikat dari segi franchise agreement. Yang kedua di dalam franchise package, perkara utama yang kita nak tengok ialah operating manuals. Dan selepas tu kita ada package-package lain lah, maksudnya benda-benda lain yang kita kena ada di dalam penawaran kita kepada potential franchisee bila mana mereka berminat untuk join franchise business system. Okay, so dia sebenarnya kalau you tengok the highlighted words, dia kata while many elements of franchise system are similar, they are different in the packages offered by different franchise. Okay, so maksudnya dekat sini apa yang kita akan belajar ke dalam topik ini adalah benda yang common, okay, yang biasanya di-offer oleh seorang franchisor kepada seorang franchisee, okay, tapi mostly are similar, tapi setiap franchisor dia ada different package lah, ada package yang berbeza. So contohnya dia let's say contohnya dua sektor yang berbeza. Okay, so contoh dua sektor yang berbeza, let's say I kata dari segi services, perkhidmatan dan juga dari segi F&B. So kalau you tengok dekat sini, contohnya dari segi fast food franchise dan juga contohnya van-based cleaning businesses. Okay, so this kind of businesses, dia akan menyediakan sudah tentu the agreement, okay, ataupun dia punya franchise package is totally different. Sebabnya kalau yang ini dalam franchise package dia, mungkin dia akan bercakap tentang ingredient, okay, ramuan, trade secret dan sebagainya. Okay, resepi. Tapi dekat van cleaning business, of course lah, ingredient apa semua tu tidak ada. So, it's totally different. Okay, so ada few things yang biasanya ada di dalam franchise package. Okay, yang pertama sekali, normally apa yang biasanya tertulis dalam franchise package ialah ini yang memang akan ditulis, tak kira lah you dalam sektor mana pun. Okay, franchisor akan memberi dalam package tersebut, mereka memang akan sebut, franchisor akan sebut tentang berkenaan dengan trademark dan juga copyright material. Okay, sebabnya this is one of the vital part. Vital part ni maksudnya benda penting di mana benda ni lah yang franchisor beri rights, okay, hak kepada franchisee untuk menggunakan apa saja trademark dan copyright material, okay, kepada franchisee. Okay, so dia biasanya berkenaan dengan trademark and copyright ni, dia akan ambil apa saja possible step lah in order to protect their names, okay, to ensure that the potential franchisee tidak akan menyalahgunakan nama dan juga logo, okay, dan juga apa sajalah pattern dan copyright daripada franchisor. Okay, yang seterusnya ialah di dalam franchise package. Okay, kita biasanya normally kita akan tahu mengenai, kita akan menceritakan dalam package tersebut, dia akan menceritakan tentang site selection. Okay, site selection yang dimasukkan dekat sini ialah location lah, location. Okay, location ini
apa yang terjadi di dalam package ni, biasanya dia kata franchisor provide property based franchisee with expertise in accessing and acquiring suitable site. So maksudnya dekat sini ialah what happen is that macam saya ceritakan sebelum ni, franchisor akan memberi assistant lah di dalam package ni. Dia akan memberi bantuan assistant, okay, kepada bakal franchisee untuk mencari lokasi berniaga. Okay, kenapa dia part of the assistant? Because the future franchisee dia akan membayar fees untuk dari segi site selection. So as a franchisor, okay, you need to give assistance, okay, memberi nasihat dari segi jenis lokasi, size permis, okay, required size permis dan juga rental rate dan segala benda yang berkaitan dengan term-term sewa lah. Okay, itu adalah contoh assistant ataupun pertolongan yang kita as a franchisor kena berikan kepada franchisee mengenai site selection. Yang ketiga, okay, di dalam franchise package normally yang kita akan bercakap dalam package adalah mengenai training. Okay, training apakah? Okay, apakah kind of training yang kita akan berikan, okay, kepada franchisee, okay, untuk memberi mereka knowledge, okay, pengetahuan macam mana nak mengendalikan bisnes tersebut secara successfully lah. So dekat sini dia akan menerangkan tentang what kind of training, okay, the phases of the training, fasa-fasa training dan sebagainya. So normally training is include 3 steps. Step number 1, period, sebelum tu, before you nak period you nak buka the business, and then kita ada grand launch training dan juga kita ada post training. Okay, ini adalah sebelum, semasa dan selepas lah. Okay, so kenapa selepas tu pun kena ada training? Because kita nak reflect the changes ataupun kita nak tengok lah kalau ada kesilapan ke apa ke kan, ataupun let's say katakanlah ada changing in competitions or changing in environment, especially in terms of the technology. So mesti kita akan kena ubah nature business kita. That's why we need post training lah, selepas. Okay, this maksudnya selepas. Okay, kemudian yang seterusnya dalam franchise package, okay, ada yang franchisor yang design to the franchisee, dia memberi hak kepada franchisee exclusive right mengenai territory. Okay, territory ni maksudnya dia memberi hak dari segi lokasi lah, kawasan jajahan. What I mean territory, kalau kita translate, is about kawasan jajahan. Okay, macam saya ceritakan sebelum ni, territorial rights. Okay, let's say lah contohnya, dia buka satu franchisee buka satu outlet di sini. So might be exclusive territory rights means that dalam within berapa radius. Okay, radius kawasan ni contohnya let's say dalam radius 10 km contohnya. Okay, contohnya kalau kat sini dah ada satu McD for example. Okay, there will be no other McDs within this kind of 10 kilometers. Maksudnya another franchisee are not allowed untuk buka satu lagi outlet McD di dalam radius 10 km ni. So kalau buka satu lagi dalam ni maksudnya tak boleh. Okay, dia kena buka luar daripada radius 10 km ni. Okay, sebabnya kenapa certain franchisor memberi hak atau memberi exclusive territory right kepada franchisee ni adalah tujuannya adalah satu sahaja untuk kurangkan persaingan, okay, di antara franchisee. Okay, the next one ialah kita nak bercakap tentang product supply arrangement. Okay, product supply arrangement ni ialah dia melibatkan macam mana untuk kita identify supplier. Kadang franchisor dia akan memberi list lah, okay, daripada supplier mana kita boleh membeli raw materials dan sebagainya, dan juga dari segi negotiation of the terms of the product and services, okay, dan sebagainya. Dan juga kadang biasanya dari segi supply arrangement juga terdapat, okay, franchisor. Okay, franchisor yang akan belikan, okay, akan belikan stok utama, ataupun franchisor yang akan supply, okay, supply the
the main materials. Okay, the main materials. Contohnya macam saya ceritakan mengenai Pizza Hut sebelum ni. Okay, mengenai dough kan, adunan dough dan sebagainya, tepung, cara tepung-tepung dan sebagainya tu. Okay, pihak-pihak franchisee tak perlu risau mengenai adunan tepung. Okay, cara nak mengadun tepung dan sebagainya. Apa yang terjadi ialah franchisor provide dough tersebut mengikut jenis-jenis pizza, size pizza. Contohnya kalau ada orang order size pizza regular, dia dah ada siap-siap dah dough size regular. Kalau ada yang order size large, dia dah ada siap-siap dah satu amount tepung ataupun dough yang untuk size large. So, maksudnya kalau you tak guna dough dari yang disupply oleh franchisor, you cannot produce pizza yang sama macam Pizza Hut lah. Okay, sama acuannya macam mana franchisor franchisor produce. So what happen is that, okay, so you kena nak tak nak you kena dapatkan benda ni daripada franchisor. Okay, itu maksudnya product supply arrangement. Okay, kemudian bila kita bercakap yang seterusnya ialah dia mengenai personal and accounting procedures. Okay, personal and accounting procedures ni dia sebab dia contohnya mengenai franchisor ni akan sediakan satu prosedur dan juga training lah. Okay, satu prosedur dan juga training dari segi apa, macam mana untuk kita recruit, macam mana kita nak buat staff training, macam mana kita nak bagi motivasi and administration. Okay, termasuklah dari segi payroll system. Okay, dan ini adalah dari segi personal. Maksudnya personal ni lebih kepada in terms of the management. Okay, and management dan juga leadership lah. Okay, bila kita bercakap tentang management, it's about leadership. Dan juga kadang ada certain franchisor yang provide a standard accounting system. Maksudnya satu accounting system yang standard kepada semua franchisee. Okay, untuk mereka key in segala sales dan sebagainya. Dan juga untuk senang untuk franchisor track lah dia punya in and out of the accounting, recording dan sebagainya supaya tidak ada dispute. Maksudnya penipuan dan sebagainya lah. Okay, so the next one yang kita nak cerita ialah dalam franchise package ni normally franchisor pun akan menceritakan tentang marketing aids ataupun apakah bantuan-bantuan marketing atau assistant dari segi marketing yang akan di-provide oleh franchisor. Okay, kenapa franchisor pun provide assistant in marketing? Okay, dia provide assistant in marketing secara general lah. Okay, kalau dia banyak franchisee, okay, macam McD, macam Pizza Hut, apa semua tu dia banyak franchisee, so dia akan memberi bantuan marketing, okay, secara general. Maksudnya menyeluruh sesuai promotion itu, marketing itu sesuai untuk digunakan oleh semua branch yang ada di Pizza Hut di Malaysia. Okay, kenapa dia provide assistant? Because this is also include in the fees, okay, paid by the franchisee. Okay, so anything yang regarding dengan marketing materials and activity, advertising, store promotion, contohnya iklan dalam TV ke, iklan dalam YouTube, social media or whatsoever, okay, it is included in the fees. Okay, so maksudnya dekat sini dalam fees tu dia macam centralized pool of money. Okay, maksudnya itu adalah satu pool of money yang dikumpul untuk membuat promotion sama-sama. That's why iklan McD, iklan Pizza Hut di general. Sebabnya itu adalah pool of the money. So it doesn't have to be worried. Sebab contohnya kalau you pergi mana-mana Pizza Hut pun beef pepperoni ada dekat City Park, beef pepperoni pun akan ada dekat Ion. Okay, ataupun mana-mana saja. And that is centralized marketing promotion. Okay, the next one ialah dalam franchise package juga dia akan menceritakan what kind of ongoing services, okay, yang franchisor akan put effort. Okay, contohnya dia akan hire, macam mana dia nak recruit new franchisee, okay, long term, okay, in a long term relationship with the franchise, okay, is a part of it lah. So contohnya apakah ongoing support yang akan diberikan oleh franchisee ini. Okay, contohnya general advice and field assistant. Okay, termasuklah regular meeting, monitor the franchisee promotion and training and so on. Okay,
The next one ialah kita nak tengok what to look when we buying a franchise. Apa yang kita nak tengok kalau kita nak beli